Adin lai singi bola mi gijing keno bagi bor pelit Assam kilwal not yang na se de electric pole hagi jeka kasnong kapot bala tip kum ka mai khuli wadang ham hapo ka jing pen bai pot ke jela Meghalaya bar Assam kete gijing keno kala pen her gi bor district na bro art li jela katal na Meghalaya na Rivai district pan Assam mat bai halol kete gijing ja aga jing hiar toket ki arliang bala mi khmat de magister a khalwe trik unailar aja afsan kalau kete gijing si pol elektrik na kalian ke Assam kalau dan katu kani gijing penbaik na bro art league bos surga ha ka bede bekane na kalian urang basnong ke mai kuli uni kholas marak ulai thu bagi bor district balakri de magister 8 por ban ajing syai hapo khastio amar ya kate ka kam anra ya kai phot kumba kalong syakabi deputy commissioner ke district basim ya karai la ban pen kan mau bakate kisnong khaput kade ka wei ni kisnong baladep banyakren ha ka wat ke beningkong apling ki bos sarkar ki atli jela rei tat hadu menta ompodon satya kanu no jing pentikna yau put usam mapura. That's why information was very important to be shared. So last time even they had come for house numbering, na? Yes. House numbering. That issue also was resolved. Okay, because I spoke to Mr. Besha. Mr. Besha and I had come to that part. Even in Yongkuli also, there's another village. Okay, there's another village called Yongkuli. We had visited the village. It was sorted. Why? Because information was shared between two state governments. Also be sorted. Yes. We are here to So, sort things out. yes, exactly that. And what I'm saying is, because they weren't aware of the fact that this post was going to be erected, so that's why they raised this issue. Excuse me, sir. Can you speak Assamese? এটা কথা হ'ল না ছাৰ এটা কথা হ'ল ইয়াত থকা মানুহবিলাকে ইমান বছৰ লাইট নাছিল একো প্ৰব্লেম জানিলেও ইংলিছ মেঘালয় লাইন লোৱা নাই But then you have to mention again that this has been installed. Because see, as according to the agreement, okay, there have been certain decisions that have been taken. Okay, but this part has not been taken. So that's why I'm saying this still falls under area of difference. So whatever has been installed, constructed, infrastructure is being built, that it has to be shared with our team before doing anything. So this has become like, I mean, it's that's why they আমি যেটো কৈছো এতিয়া শুনি লওক যেটো আমি আলোচনা কৰিলো মই সেইটোৱে ক'ম সেইটো হৈছে যে এই এৰিয়াটোত যেহেতুকে আমাৰ আগৰ পৰা এটা
গণ্ডগোল চলি আছে গতিকে আমি তেওঁলোকক কৈছোঁ যে APDCL কৰ্তৃপক্ষই যিহেতুকে এইটো লগাইছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হায়াৰ অথৰিটিৰ যোগেদি এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিৰ যোগেদি মেঘালয়ৰ এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটিক ইয়াৰ ইণ্টিমেশ্যনটো দিব যে এইটো তেওঁলোকে আজি ইয়াত খুটা পুতিব বা খুটি পুতিছে তাতে মন্দিৰ কিন্তু যিহেতুকে তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ কৰ্তৃপক্ষই এই খবৰটো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হয়তো তেওঁলোকে দিছে তেওঁলোকৰ তাত পোৱা নাই হয়তো তেওঁলোকে নাই দিয়া দুটাৰ ভিতৰত এটা হ'ব সেইটো আজি আমি এনচিঅ'ৰ কৰি দিম যে তেওঁলোকে সেইটো পাই যায় হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মেঘালয় কৰ্তৃপক্ষই গম পাব যে ইয়াতে APDCLৰ জৰিয়তে খুটা পুতিছে বা লাইন ছিংগল ফেজৰ পৰা 3 ফেজ কৰা কানেকশ্যন চলিছে তেতিয়া তেওঁলোকে দুটা পক্ষই কৰ্তৃপক্ষই কথা পাতি ল'ব আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে এইটো অনুমতি দিব आज का दिन तो हो गया था आपको जो डिसीजन तो खुश नहीं हुआ ऐसा जो पिलर तो लगाया था उसको खुलना भी नहीं सका है आज तो ऐसा हो गया मैजिस्ट्रेट दोनों तरफ से आया था बहुत पब्लिक हो गया था वो लोग हल्ला चला किया था रास्ता बंद कर देगा यही कर देगा ऐसा बोल रहा था हम लोग का वो बोला ऐसा तो करना नहीं सर डिस्प्यूट एरिया है ये तो ऐसा मैजिस्ट्रेट को जानना चाहिए था पहले वो लोग हम लोग का मेघालय का मैजिस्ट्रेट को वो लोग नहीं जाना है ऐसा लगा दिया ऐसा तो नहीं चाहिए ना ऐसा तो नहीं सकता है ना मीडिया में देखो तो मैजिस्ट्रेट भी बोला है वीडियो में बोला था वो लोग का भी मैजिस्ट्रेट आया था पोस्ट तो आज तो नहीं निकलना नहीं सका है तो नेक्स्ट बार में हम लोग देख लेगा अब आने तब नहीं वो लोग नहीं उठाएगा तो हम लोग उठा देगा खुद अपना से ना हम लोग तो नेक्स्ट मंडे में निकल देगा कल 1 हफ्ता टाइम दिया हमको मैजिस्ट्रेट थोड़ा हम लोग बातचीत कर रहा है ऊपर से बात करके नहीं वो दूधी नहीं कोई डिसीजन नहीं होगा तो हम लोग अपना से उठा देगा हम अपना जमीन है हम लोग क्यों छोड़ेगा